नातेन को तुकाराम भ्या हा काळाचे देह काळाचे आणि धन कुबेराचे म्हणजे वो धन काहीच भा आणि काळ काहीच भा आणि कुबेर काहीच भा हा स्वर्गवास केन कच जे शरीर में माहिती श्वासो श्वास निकळच वन स्वर्गवास कच कलाव कुबेर कुळच भा जे कन आची वात वसातो व्य हा वो कुबेर छ वो बेटा छ वो धन दौलत वसाव छ और नाम कुबेर छ कलाव પછી દેહ કાળેલો છે ધન કુબેરેલો છે ઈ તો નશ્વર છે સે જાયવાળો છે પછી એને વગાવજો કો છે કરે એ રકાડો તો કે છે કે આ તમને ક્યારો કાઈ છે બોલ બોલ